naman to kay wala kami kwarta. Nagbakal sudan. Buksan ko itong tinago ko nga ipon. Ayan. Ito Yes. Okay. Tignan natin kung ano kadamo to. Dahan-dahan lang, baka masugat. Ipon ko to kay Kwan. Kay sa extra job ko. Extra job. Dala. Ay, Dami ah. tingnan nyo. Op, dami ka. Ano naman? Okay. Mayroon pa. Dami. Oh. Wala nang laman. Dami ah. Di ako naisip. Okay. Ito lang. Daming laman ipon ng extra job. Sana all. Ikaw na ah. Ako na Ipon ko 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Why ka man dit 50 ngayon butang? Yoro. 8, Down payment ko na sa ano ko sa akin. 9, 9. Ito pa oh. Sige na madalawag. 10. Oh, 500 lang. Wala na. Wala na 550. 10, 11. Why na? Lamo pa. 50. Yun. 12, 13, 14, Wow, great. Thank you, Lord. The blessing. 14. Sa maagang gising. Agang gising. 14, Wala na. 15. 14. Thank you, Lord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ma'am, habang video ko pa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 600. Ay, tanga. 30. Ba't may amo na? Amugin naman sa'yo. Pwede na sa katipan. Pwede. Ay, na. Hindi na mabatong sa bangko mag-deposit. Na. Oo. Iba ka lang na karon. Is what man to. Take 10 naman. Yan pas lang. 12, 13, 14, 15. Wala na. Kahit naman. Ganda ang gising ko ngayon ah. Maganda ang gising ko ngayon. Hindi na galing ng 20 nga mo naman. 7, 8, 9, 10. Sana Ano all. natin yung wag? Sa amon? 11, 12, 13,
Tayo na statistic, bakal ka doon. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 44. Ito ang cellphone bala. Ito ano mo sa Ah, cellphone na isa. ano na yun? Ah. Wala kami pang makalgulay mamaya. 44 times 5. 220. Plus, magkano yung 10 mo? Ariyo. Ang 10. Lang. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13. 220 130. plus 130. Yung 20. Ba, makapal. Makakapal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 620. 30. 620. 30 lang. 30 lang. 600 eh. 30 lang. Ito pa isaw. Hindi daw. Ito pa. 31. Plus, magkano yung 50? Di mo sakto. Daway ka man dit na. May ara Gulog ko daw. Daway. Puro limaw na yung Limahon tanong. May bilog ko daw. Pero limaw na yung mulog. Ali arong ay. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 700. 700. 1,650. Sana all. Wala pa. 1,650. Saan lang yung May no? Ano? Sana tatunog ano? January. Ito mga pila na 1,034 pila 1,650 1,650 ano lang yan. Isang times mila February. subong 35 no? February lang siguro. Ba 57,000 sa Philippine money. Higa 57,750. Okay guys, that's all. Thank you Lord sa maagang blessings. Tapos, Be, paldo. Paldo ang money ng Makimuno yan. paldo dito. Delivery. Thank you.